Ассалому алейкум дӯстон муҳтарам ҳаводори канал. Имрӯз боди ҳаво дар минтақаи якум дуюм участка ончунон тумон аст ки дӯстон шофёро дар роҳҳо эҳтиёт кунед ва фарор ҳатман даргиронед, то ин ки мошине ки дар муқобили шумо меояд шуморо бубинад дӯстон, чунки агар ин фарҳо набошад мо роҳа диданмон каме мушкил мешавад дӯстон. دوستایی که در کانال ابونه نستید حتما ابونه میشوید. دستگیری شما پیشروی ما سوسون است. راستان از خودی منطقه یکمش از که آغاز شده است. این حاضرش معلوم نیست که اینجا کدام منطقه باشه. من فکرم اندرواش هستید